मानकु स्वागत जणु साग माने आपण माने केमिति असंती आशा करती आपण माने भलर थिबे मस्त थिबे आउ बिंदास थिबे आउ मु मध्ये भलरे अछि तो साग माने देखुचंती पाग को केति सुंदर पाग होई देखु आउ एई पागरे मु आपण मानको पाई नै कि आसीची गोटे सुंदर सुंदर रेसिपी आजी करबा गोटे न्यारा रेसिपी आउ से रेसिपीटा कोन आपण मानकु कहि दउची से रेसिपी होची करडी रेसिपी माने करडी रेसिपी आउ ए करडी कोन करडी होची आपणकर जो बाउंस गछ थाए बाउंस गछ सुकोई की बाहरी किसे बाउंस से कुसी बाउंस को आनी हमें ताकू काटी करडी तैयार करू माने रेसिपी गुडे माने बहुत मस्त लागे से रेसिपी आउ से रेसिपी खाइले आपण मन भी सब किछि भूली जिवे आ बहुत टेस्टी लागे सेही कोसी बाउंसर करडी आ संग माने वीडियो देखंतु फास्ट टू लास्ट पर्यंत हमर ए वीडियो टी देखंतु आ जमारू स्किप करबनी जदि स्किप कर देबे ना आपण माने बहुत किछि मिस कर देबे तो संग माने वीडियो देखंतु आ वीडियो जदि आपण मानकु भलो लागि थाए ताले लाइक टे कर दियो आ कमेंट रे कोंतो केमिति लागिला आ जो माने हमर ई चैनल को प्रथम थर देखुछंती से माने सब्सक्राइब कर दियंतु ऊपर थिबा बेल आइकन को प्रेस करके जेता बेले मु नुआ नुआ वीडियो आनिबी आपण मानको पाई सर्वप्रथमे आपण मानको पाखरे पहुंची जिवो हमर ई चैनल आ आपण मान देखि परबे हमर ई चैनल केन एस फैमिली ब्लॉग को आ लेट करबानी जिबा स्टार्ट कर दबा हमर ई करडी रेसिपी साग माने आपण माने देखि पाछन ना एटा कोन एटा होची बाउंस गछ आ आपण माने कंफ्यूज थिबे जे मु बाउंस गछ काई कि आपण मान को दुकोची देखंतु एई बाउंस गछ तळे जो कोसी बाउंसर गछ बाहरे सेई कोसी बाउंस गछरु करडी प्रस्तुत हुए देखंतु कोसी बाउंसर गजा एमती बाहरे कोसी बाउंस आउ एथिरे आमे करडी रे गोटे आइटम करिबा आउ बहुत टेस्टी मध्य लागे सेई कोसी बाउंस को आनी आमे प्रथमे ता ऊपर खोलपा माने छोड़े देबा तापरे पीस पीस कर काटिबा देखंतु मु केमिति काटुची देखंतु आपण माने आउ साधारणतः ए कोसी बाउंसर करडीटी वर्षा मास आरंभ रु बाहरे कोसी बाउंस कोसी एई बाहरे तापरे सेटा आनी आमे ताकू खाई थाउ देखंतु कोसी बाउंस को केमिति मु छोट छोट टिक टिक करी काटी दउची आपण माने भल भाबरे देखंतु टिक टिक करी काटी दउची काटी सारला परे देखंतु या कोंती करडी गोटे जगह रे मु ताकू रखी दउची ताकू गोटे जगह रे मु रखी दउची आउ सेतरे मु पानी पके माने गोटे नाइट माने 7 रु 8 घंटा पर्यंत आमे पानी रे बतरेबा को पड़िबो गोटे नाइट टोटली तापरे ताकू प्रस्तुति करा जिवो देखंतु ता नेक्स्ट डे मु रात्रे करथिली ता नेक्स्ट डे सकाळु मु ताकू पानी रु काडी पानी निगाडी देली आउ से कोसी बाउंस को कोन करछि देखंतु से करडी को गोटे प्रेशर कुकर रे नै गली आउ प्रेशर कुकर रे सेई करडी को मु सेथरे पकेई दी सेथरे किछि पानी आउ किछि लूण मु पके ताकू सिझे देबी वर्तमान पानी लूण पके ताकू सिझे देबा वर्तमान सिझी गला परे तार प्रस्तुति हेबो करडी रो प्रस्तुति हेबो देखंतु ताकू मु कवर कर दउची आउ सिझीबा को दउची आपण माने देखंतु आउ 5 रु 6 टा सीटी हैला पर सेटा सिझी जाए तापरे कोन होची आगो को देखंतु आपण माने या पर मैं निजे देखो सरिष जीरा शुक्ला मरीच रसुण अदा एटा काई निची ना एटा गोटे बटा हबो आउ टमाटो रसुण कंचा मरीच पियाज भृषंग पत्र एति जिनस नहीं जाइछि देखंतु
ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ପକାଇ ଆମ୍ବୁଲ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ବଟା କରିଥିଲି ମାନେ ସୋରିଷ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି ସେ ତାକୁ ମୁଁ ବଟା ବାଟି ସାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର କରଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ପାଣିଟି ନିଗାଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି ମୁଁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟି ନିଗାଡ଼ି ଦେଲି। ଆଉ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରାୟ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ କିଛି ଜିରା ପକାଇଦେବା। ଜିରା ଫୁଟଣ ଖାଲି ଜିରା ପଡ଼ିବ। ଜିରା ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ରସୁଣ କିଛି ପକାଇଦେଲି ସେଥିରେ। ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କଲି ମିକ୍ସ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନେସ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ମୁଁ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ଏହା ସହିତ ମୁଁ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ମରିଚ ସେଥିରେ ପକାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଥିଲା ସୋରିଷ ବେସର ବଟା 4 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରସୁଣ ସୋରିଷ ଜିରା ଯାହା ଥିଲା ସେଟାକୁ ବାଟିକି ମୁଁ ରାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ବଟା ହେଇଗଲା। ବଟାଟି ସେଥିରେ ପକାଇ ଫ୍ରାଏ କଲି। ଏହାପରେ ଟମାଟୋ କଟା କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ କିଛି ପକାଇ ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇ ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବତୁରା ହେଇଥିଲା ସେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ଆମ୍ବୁଲ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ୍ବୁଲ ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କରଡ଼ି ପଡ଼େ କରଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସେ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ କରଡ଼ିରେ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼େ। ତା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏହାପରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଆମ୍ବୁଲ ବି ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ଆଉ ତୀଖା ରାଗର ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ତାକୁ ମୁଁ ସିଝିବାକୁ ଦେଉଛି କିଛି ସମୟ। ଆଗରୁ ତ ସିଝି ଯାଇଛି ପୁଣି ବି ସିଝିବାକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କଭର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କଭର ହେଇସାରିବା କଭର କାଢ଼ିଦେଲି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ପାଣିଟି ଶୁଖିଯାଇଛି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କରଡ଼ି ମସଲା ରାଇ ଏଇଟା ମସଲା ବି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ରାଇ ବି ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ବି ବନାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।